जी फतेह। खालसा सृजन दिवस আমাদের 1699 সালে গুরু গোবিন্দ সিং আনন্দপুর সাহেবে খালসার একটা পন্থ তৈরি করেছিল। তখন অরঙ্গজেব বাদশা ছিল। অরঙ্গজেব বাদশার সঙ্গে আমাদের কিভাবে নিপটারা করতে যায়, তাহলে ওদের জন্য একটা আলাদা একটা কম বানানো হলো, যে ভগবানের পূজনও করবে আর শস্ত্র তুলবে। আমাদের বলা হয় দেগ তেগ পতে। দেগ আমাদের যেমন লঙ্গর খাওয়ানো হয়, সব জায়গায় লঙ্গর সবাইকে খাইয়ে আমাদের কোনো কাস্ট ক্রিডের ব্যাপার থাকবে না। গুরু গোবিন্দ সিং 5টা বর্ণের লোককে উনি একটা খালসা পন্থ বলা হয়, যেখানে বলা হলো হিউম্যানিটি এক আছে। কেউ বড় নেই, কেউ ছোট নেই, কেউ রুদ্র নেই, কেউ ব্রাহ্মণ নেই। তো সবাইকে এক বর্ণে নিয়ে এলেন, উনি একটা খালসা পন্থ সাজালেন। তো এই খালসা পন্থ আজকে আমাদের 327 নম্বর খালসা পন্থের সৃজন দিবস। সেই উপলক্ষে আমরা এখন একত্রিত হয়ে তার আমাদের সিদ্ধান্ত গুরু গোবিন্দ সিং এর সবাইকে লঙ্গর ভালোভাবে খাওয়ানো যেতে পারে, আর কারোর উপরে যেন অত্যাচার হলে আমাদের যেন বিরোধিতা করা হয়। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। ये कौन शुरू किया था ये प्रोग्राम? ये हम लोग का गुरु गोविंद सिंह जी। ये प्रोग्राम उनका ही था? हाँ। वही यहाँ पर कलकत्ता में हुआ? नहीं वो 327 साल पहले कलकत्ता में ही हुआ? नहीं, पंजाब से। पंजाब से? हाँ। ये प्रोग्राम क्या आप नया साल को वेलकम करने के लिए करते हैं? नहीं, ये बैसाखी का त्योहार हम लोग इसी को ही नया साल मानते हैं। और अब कितने लोग यहाँ पर आते हैं? वो लाखों आदमी आते हैं। 3 दिन का होता है, 12, 13, 14। और आप लोगों का इधर भजन कीर्तन और क्या होता है? और क्या, भजन कीर्तन कथा होता है, लंगर चलता है 24 घंटा 3 दिन। लाखों आदमी लंगर चलता है। ये हर साल ही होता है। साल में 3 प्रोग्राम हम लोग यहाँ शहीद मीनार में मनाते हैं।